U emisiji More povremeno vam predstavljamo zaljubljenike u brodove koji imaju neku originalnu inovaciju. Ljude koji godinama razvijaju neku tehničku ideju. Jedan od njih je Omišanin Tedi Popovac, dobitnik više međunarodnih nagrada na sajmovima inovacija. Tedi nam je predstavio svoju ideju koja nudi potpuno drugačiji pristup u korištenju klasičnih vanbrodskih motora. Tedi Popovac isplovljava iz Cetine u Brački kanal. Na krmi barke Penta s 3 brzine. Inovacija koja se javnosti prvi put predstavlja u našoj emisiji. Uobičajeni vanbrodski motor ima jedan propeler. Modusi rada su neutral te kretanje naprijed i natrag. A Tedijeva inovacija ima 2 propelera i modus rada s 3 brzine prema naprijed. Ujedinio je 2 sustava kojima je dobio najbolju kombinaciju iskoristivosti motora i potrošnje goriva. S ovim rješenjem vi kombinirate što vam je u tom datom trenutku najbolje. Na primjer, da li ćete ići u struju riječnu, da li ćete vući teret, automatski vam se mijenjaju performanse i karakteristike pente i propelera. Znači, ova ideja je bila da, ovisno od opterećenja broda, vi odaberete opciju koja vam je najdraža. U prvoj brzini okreću se oba propelera u istom smjeru. Služi za polazak. U njoj brod gotovo stoji u mjestu ili se kreće lagano naprijed. Idealno za ribolov panulom. U drugoj brzini okreće se samo prvi propeler, a drugi se vrti u njegovom vrtlogu. Služi za opterećen brod ili tegljenje. Motor je rasterećen i plovite sporije. Kretanje unatrag riješeno je jednostavnim okretanjem pente za 180 stupnjeva. Ja sam gori sastavio u 3. brzinu, a inače je ovo samo naprijed. Znači, kod klasične pente, kad je ovo naprijed, samo se jedna propela vrti i gura brod. Šta se događa kad je u 3.? U krajnjoj brzini. Desna ide desno, liva ide livo. Imate kontrarotirajući pogon. Imate najbolji potisak. Najvažnije detalje koji se nalaze ovdje dolje ispred propelera još ne smije otkrivati dok se ne dovrši procedura prijavljivanja inovacije. Kaže nam kako su unutra složeni vrlo jednostavno. Znači, što ćemo sad nešto veliko odzada. Mora biti nekako u ovim klasičnim dimenzijama. S tim da smo morali obavezno korigirati ispušni kanal. Znači, ovdje ste imali prije plinove kroz propelu i sad di ćete izvući plin motora. Nekako ne smije biti ispod, nego mora biti poviše ploče. Najteži detalj je bio izvući, integrirati ovo ovdje, da ovdje plinovi izlaze. Tedi je diplomirao brodogradnju na splitskom FESB-u. Radio je u Brodosplitovom projektnom uredu. Cijeli život vezan je i za brodove i za ušće Cetine u rodnom Omišu. Još 2001. u Nimbergu i 2003. u Ženevi dobio je zlatne medalje na sajmovima inovacija za kontrarotirajuće vike na jednoj osovini. Nažalost, takva osoba ima ukupno čak 11 godina na Zavodu za zapošljavanje. To je čovjek pun ideja. Pun je ideja i stvarno se razumi i jednostavno nije zadovoljano sve što je već napravljeno, neka rješenja, uvijek nešto novo. Uvijek nešto novo hoće da napredi svu tu tehniku. Inovaciju smo pokazali Damiru Višiću, čovjeku od mora koji je u životu testirao mnoštvo različitih plovila i motora. Na prvu mu se projekt Pente s 3 brzine činio besmislen, no mišljenje je uvelike promijenio. Opterećeni brod i brod prazan, potrošnja goriva je neizmjerna razlika u potrošnji goriva. Imate taksije koji voze u jednome smjeru sa 10 ljudi, sa tonom ukrcanom i bez te tone, tako da ima to svoje, naravno da ima. Nema nikakav problem, propele ostaju iste, sad je samo pitanje kako to sve skupa izbalansirati, ali meni se čini da je ovo na dobrome putu. Slični patenti postoje u Americi i Japanu, no on ih nije smio kopirati, već je mnoge detalje postavio potpuno drukčije. Cijeloga ljeta model motora se testirao i na moru i na Cetini, kako bi se uvjerio da ne postoji greška prije samoga službenog prijavljivanja inovacije. Znači, morate biti sigurni kad se napravi, taj koncept radi. Ja sad znam da to radi i taj koncept je tako nacrtan i pripremljen za prijave. Ali to vam kaže, to traje. Tako da ne treba se umarati, sad će to biti brzo. To će trajati, ovo je kao neki ulog u budućnost. Danas, sutra možda, ko zna šta može biti svašta, može biti ništa. Ali znate šta je važno? Nada. Nada da možete napraviti i da će možda to neko prepoznati. Lako je prepoznati Tedijevu strast i posvećenost i svome projektu, a i moru i brodovima. U savršenom scenariju zanimanje bi trebao pokazati neki veliki strani proizvođač motora. Tko zna, možda za koju godinu u Omiš dođemo snimiti njegove pregovore s japanskim inženjerima. Tedi je spreman.